Good day everyone, I am Jerwin C. Horquilla, and now I will demonstrate on how to install the two powerful message broker, the Apache Kafka and RabbitMQ. And now we'll search first the oracle.com Java technology slash downloads. We will download first the JDK Java. So first we have choose the JDK 26, and then since atong gamit man is laptop, so Windows atong gamit, and then 64 installer ang atong i-download. So you don't need to worry because dili na siya need i-mano-mano install because automatic na siya. And if you want to check sa CMD, nimo sa i-prompt. Mag-prompt lang ka og Java dash version. So mulabas na siya dito And then akong gihimo diri is after all installing or checking, so mo to ta proceed tayo sa Kafka Apache. So nag-prompt lang ta diri og kafka.apache.org/community/download. So tara makita nato diri ang Kafka, and then scroll lang ta pababa para matanaw na to ang iyang mga information. And then click na mo tong download Kafka, and pangitaon na to ang kaninga version 3.9.2, and then sa binary code Scala 2.12 Kafka 2.12 3.9.2 TGZ. Yung click nimo na, automatic na siya ma-download. So after nimo ma-download ni and ma-install, ado ka sa imong file, and then i-export nimo ni into sa imong drive C para dali ra makita. And then after nimo ma-export, and then moadto ka dito sa imong drive C, pangitaon nimo ang Kafka, Kafka 2.13, and bin, pangitaon nimo ang bin, and then Windows. And then for the Windows, so na makabutang diya ang drive C, Kafka, and bin Windows. So i-click to nimo, and then magbutang ka dito og CMD. So after nimo makuha CMD, mag-prompt ka diri og, so una nimo i-prompt ang Zookeeper, i-open bago ang Kafka para mas smooth ang imong running. So makita dito diri Zookeeper server start.bat/config/zookeeper.properties. Mao na imong i-prompt una sa Zookeeper. And then second is after nimo ma-fix ang Zookeeper, so ilisan lang nimo tong pag-prompt nimo og Kafka, and then mo running na siya. And then this one is
nag-download to og Erlang. Kung makita nato diha na ay download Windows installer. Mo lang natong i-click. So after nimo ma-download, you can install now by clicking finish and install. So kita na to diya mo running na siya for installing. Magulat na lang ta mapuno para ready na ato ang Erlang. So after nimo ma-download ang Erlang, and now we're ready to install na pod sa RabbitMQ. So we're now typing RabbitMQ. .com slash install dash Windows. Then click lang nimo siya, and then makita na to ang RabbitMQ, and then scroll ta sa bababa, makita na to diya sa direct downloads ang link RabbitMQ, and click na to siya for download. So i-click lang na to siya, and then para ma-install, then click install,
and then running na siya for installing. Mahulat na lang ta para mapuno, and then i-set up na ta siya para magana sa tuang unit. So diri nga part is kailangan lang nato i-allow ang atong Erlang to access sa atong mga file and then other documents. After installing, so nahuman na ato ang RabbitMQ. And then after installing, so mo to diri sa search bar, then search na to diya ang services. So type in services, and then click nimo siya para maabot ta sa diri na part. And then pangitaon na to diri ang part or scroll pababa ang RabbitMQ, and then makita na to diya ang RabbitMQ is running. So sa kilid na part is if na may makita diya ang restart or start or restart, para sure gid mo ato ang i-restart or start. So makita na to ang RabbitMQ is running, so nag-work na siya. So i-click na tong restart para sure jud na walay bias mahitabo, and then still running pagyapon ang RabbitMQ. So working na siya. And then balik ta sa search bar, and then search na to dito ang Acrobat, and then kita ano to ang RabbitMQ logs. So makita na to diya ang RabbitMQ services, command prompt, so i-click na to ang run as administrator, and then i-type na to diri ang RabbitMQ /plugins space enable space RabbitMQ underscores management, and then after that is na enable siya,
And then let's now turn to localhost. So balik ta sa to ang webs, and then search na to ang localhost 156.72. So as you can see, hassle yun siya, and then kuti kayo. If na kay mamali isa, then dili mo gana imuhang RabbitMQ. So mabalik ta sa itong file, and then pangitaon na itong download and RabbitMQ nga file name. Since makita na ito diri is migana man, so walay problema. So after fixing these errors, sumigana siya. And then, as I said kanina, ato lang i-search ang localhost 156.72. And then, type na to ang diri sa username, guest. So, muna yung basic nga username and password. Also is guest sa beginner. So as you can see, ano niya to ang dashboard sa RabbitMQ. Kita na tong storage, memory, spaces, info. So here are the code of the Kafka. So itong gimano-mano na ito kanina, migana na siya, connected na siya sa RabbitMQ. And this is how we install the two message broker. And thank you for watching.